the principle of electromagnetism that began with Ørsted and has led to the modern world. For 200 år siden sker der noget, som kommer til at ændre vores verden. Den danske forsker H.C. Ørsted opdager, at en magnetisk nål fra et kompas bliver påvirket af en ledning, når han sender elektrisk strøm igennem. Dermed opdager han elektromagnetismen og lægger grundstenen til det moderne elektrificerede samfund. Gennem de næste 200 år bygger forskellige forskere videre på Ørsteds teorier. Og som på et træ skyder der ud fra Ørsteds fund nye opdagelser og teorier frem, som igen resulterer i nye idéer og teorier. Ligesom Ørsted arbejdede med elektromagnetisme, gør topfysikeren Charles Marcus det samme, men på allermindste skala. And we have to operate in the milli corner of space. Han arbejder nemlig på at lave de helt centrale dele i hjernen på fremtidens supercomputer. En kvantecomputer, som ved hjælp af universets egne uforståelige kræfter har dele, som både er der og ikke er der på samme tid. You know, there's parts of this that are really hard to believe. Vi er i en kælder under et universitet. I'm right there. Look how thoughtful I am. Det er nemlig her, de laver de mikroskopiske dimser til fremtidens kvantecomputere. If you have to draw a pattern in metal on a size scale that's smaller than the wavelength of light, then you need special tools. I think these are a couple $1 million. It's an expensive business making qubits. For at forstå, hvad en qubit egentlig kan, er vi nødt til at hoppe en tur ud til stjernerne og se på en helt grundlæggende ting inden for det, man kalder kvantemekanik. Nemlig det, at partikler som for eksempel lys ikke eksisterer, før de er set eller målt. Det er nat, du kigger på stjerner. Lys fra en stjerne er stråling, som hvis du er helt tæt på, består af en masse små enkelte lyspartikler, også kaldet fotoner. Og de her lyspartikler kan stjernen sende ud i en hvilken som helst retning, eller som Charles Marcus ville sige, and light came out. And I do this with my hands to indicate that one doesn't know what direction the light would come out. Det betyder, at hvis vi ser på en helt bestemt lyspartikel fra stjernen, så kan den for eksempel sendes mod dig på jorden, eller den kan sendes i for eksempel den modsatte retning, væk fra dig og jorden. Faktisk aner man ikke, hvor stjernen sender lyspartiklen hen, før den for eksempel pludselig rammer dit øje, og du ser den. Og i det øjeblik er det bestemt, hvor lyspartiklen er. And as soon as the light lands in your eye, you now have an answer to the question of which direction was the light going? You know the answer. Ingen vidste altså, hvor partiklen var, før den ramte dig, for den var ikke set eller målt. It could have been that it was on the far side of the star going in the other direction. And not until I saw it with my eye did that probability vanish. But what if I wouldn't have looked at it? What if I wouldn't have gone out that night to look at the night sky? Does it mean that the photon would have gone anyway and crashed into the ground because my eye wouldn't have been there to receive it? No, that's not what it means. It means that the probability that it would have come in this direction would have remained undetermined. Now, I know that sounds crazy, but that is quantum mechanics. Det vil altså sige, at vi ikke aner, hvor en lyspartikel er, før den er set, observeret, opfanget, mærket eller målt på en eller anden måde. Og det er netop den her effekt, Charles Marcus og hans hold prøver at bruge i de såkaldte qubits, det inderste af deres kvantecomputerchip. So what you're looking at right now is the chip itself. This is an electron microscope, so we can start zoomed out, where you can see all the electrodes around the outside, and then you can take the microscope and go, down into the middle. Good. Now let's just make the journey in.
And so just to give you a size scale, we're down to the size between a virus and a cell. Let's actually zoom in a little more to where the qubit is. Og mens Charles Marcus zoomer længere ind for at finde den her qubit, det hele handler om, så ser vi på noget med at tænde og slukke. Det her er en chip. Hjernen i din computer, eller smartphone for den sags skyld. Den består af flere milliarder såkaldte transistorer. Og i hver eneste transistor sidder noget, der minder om en kontakt. En såkaldt halvleder, som enten kan lede eller stoppe strømmen. Kort sagt, hver transistor kan enten være tændt eller slukket. I computersprog taler man om bits og siger, at slukket svarer til en værdi på 0 og tændt til en værdi på 1. Og jo flere 0 og 1-taller en computer har til rådighed, jo kraftigere er den. Og det er, når det kommer til de her 0'er og 1-taller og at være tændt eller slukket, at en qubit bliver super interessant. There it is, down in the middle of this thing is where the qubit lives. You're looking at a combination of a semiconductor, which is the one moving from the upper left to the lower right, in combination with a metal, which is the one moving from the upper right to the lower left, crossing it. And that crossing of the metal and semiconductor makes something that's a bit like a transistor. And that is the basis of this qubit. Men en qubit kan noget, en transistor ikke kan. Den kan være tændt og slukket på samme tid. Ligesom da vi kiggede på stjerner. Se qubitten som en lyspartikel, der både kan være der eller ikke være der. Så hvor en bit i en almindelig computer kan være enten 0 eller 1, kan en qubit derimod være både 0 og 1 på samme tid. Og det betyder, at hvor en klassisk computers regnekraft stiger sådan her, når den får flere bits, så stiger regnekraften fra en kvantecomputer, der får flere qubits, sådan her. Det er en regnekraft, som er fuldstændig uforståelig. Og fordi kvantecomputerne er så uforståeligt meget kraftigere end almindelige computer, og det kræver uforståeligt mange beregninger at finde ud af, hvordan atomer opfører sig, så er det, at de måske pludselig kan løse problemer som at finde molekyle, der kan afhjælpe klimakrisen og for eksempel opsuge CO2, eller finde helt ny medicin. Can technology address those problems? Yes, it can. Og hvis du overvejer, hvordan alt det her har noget at gøre med H.C. Ørsted og hans opdagelse af elektromagnetismen, så tænk på, at al den teknologi, der omgiver dig, og den, som kommer til at omgive dig i fremtiden, som for eksempel qubits, den havde vi ikke haft uden først at opdage og forstå elektromagnetismen. The chips inside of your computer now don't occur in nature. All of those screens and LEDs and light sources and everything that makes up our technological world, without an understanding not only of electromagnetism, but an understanding of quantum physics, those things, they wouldn't exist. They weren't discovered by accident. Og dermed står det hele på skuldrene af Ørsted.